For today's video badi, naata karon diri sa Iligan City, labi na gyud dinhi sa Greenwich. Samtang mga untag pizza badi, magchika-chika ta ginagmay bahin sa mga pew-pew. Di bitaw badi, sa ako ang news feed badi, daghan kog kakakita nga gipangkapoy na daw silahang vlog. Wala na sila makontent, bisan unsa na lang ilang gakahon-ahonaan, wala gid sila makontent badi. Maski ako badi naka-film gid gihapon kog kapoy kaayo ang content creation karon, kay grabe magunahuna pa kag unsa na sad imong i-upload. Unya moingon na dayon ang uban nga kwarta ra daw ni sa hangin ato ang pag-vlog diri badi. Kapoy baya gyud badi, pero unsaon taman ato magyong gisudlaw lagi kay kita lingaw-lingaw ra man ning ato, so wala ra gid kaayo ta nagseryosohan ni badi. Magpadayon ra gihapon tag himo og content badi, og samtang pwede pa laban ra gid gihapon ta. O bitong masakitan ka kay seryoso ram gud kaayo ka no badi na. Agay, pew pew. Ang pag-vlog man gud badi, kung gusto yun kag dinakdakay yun, imo yun na siyang i-full time badi. Mas nindot magun ng full time badi, kay imo yun siyang matutukan, kay og naa magud kay lain pud trabaho badi. Lisod kaayo siya kay conflict kayo sa oras. Mauning ako lingaw-lingaw ra gud kaayo ni badi, kay naamang kud ko'y trabaho, so lisod rasad kaayo. Lisod yun kayo mahimong content creator nga full time kung naasad kay trabaho badi. Pero basin di ay lingaw-lingaw ra nga to, nya ihatag yun sa to. So ato na yung i-grab gatagaan na kay tagi kayon karon o nga na monetize ta. Duha na ta ka bulan sugod na monetize ta badi, so tira pud kaayo siya laay. Pero mas nindot yun ta tong full time ta badi, kay matutukan yun nimo. Siguro kung dako ni gid siguro kaayo tag earnings, di ana gid siguro nga panahon po nga mag full time ta. Pero sa pagkakaroon lingaw-lingaw lang sa ta badi, hinay-hinay lang kita. Basin pud na akay lugar di nga ma-suggest badi, basin ato orang pwede laagan diya atong malusog kung makabakante ta badi. Ug kung kaya pud nato sa to ang budget badi, kay ginagmay raman ang hinatag karon ni Mitoy, kay December man lagi daw, wala na gyud time mabuhat ana badi. Dinhira ko kuto badi, daghang salamat sa imong pagpaminaw og basin ganahan kag like og share badi, na ari sa ubos ayaw ka ulaw. Pew pew, amping di badi sa matag adlaw nimo panghinabuhi, daghang salamat. Pew pew.